नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा समस्ते आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत ही भलरे थे आमे शाशु बहुत ही भलरे अच्छे और बहुत ही खुशी रे अच्छे। तो आज आम कौन कौन आइटम हो देखो आज हो भात ता सहित अच्छी माछ झोल ता सहित अच्छी माछ अंत माने माछर जो बाहर अंत आ विहन सेटा को चढ़चड़ी होती सहित बाड़ी भेंडी भजा होती सहित माँ भी सेम आइटम अच्छी सहित अच्छी आम ये मेन आइटम जो जहाँ देखिकी भात पूरा थाली उड़ीज आज माँ किस कहीदियो चिंगुड़ी बाटा चिंगुड़ी माछ बटा शिଳରେ बटा पूरा टेस्टी टेस्टी ता सहित अच्छी सबू खाइबा परे लास्ट रे अच्छी गेंडुली पिठा लास्ट विल फास्ट पकाई दे टेस्ट कली माँ बनै बहुत ही टेस्टी लगसी गेंडुली पिठा आमर तो कहते तो आपण मानकर कौन कौन सब कहती कमेंट करेंगे निहाती है ये पिठा हाँ टेस्ट कर बढ़िया लगुच आम आग आज आरंभ नक पिठा खाई दीचु एबे सासु बोर खाइबा स्टार्ट हबो तो खाइबा स्टार्ट हबा पूर्व कही दउची आज पूरा पनिशमेंट पूरा जबरदस्त अच्छे तो आज किए हारिबो किए जीतबो सेटा खाइबा शेषरे जना पड़िबो तो एबे आमे बस खाइबा एबे गुळैबा आरंभ कर दैछंती मां हमर गुळैबा मां भाइछंती आज भी जीति जिवे ना मैं आज जीते हो आज जीतबेनी मां हारिबे देखि जना पड़िबो मां सब दिन एमती कहते देखि जीति आंदी मां बहुत सुपरस्त अछंती तो खाइबा ठीक अछि तो 3 2 1 मां स्टार्ट कहू न तुमे स्टार्ट मैं चिंगुड़ी बाटा बढ़िया लगुच राग ही लंका भात पूरा चिंगुड़ी माछ देकी जीव आज भेंडी गुड़ा बहुत मीठा लगू ना भिंडी ना पर्यंत माछ खाइबा आरंभ करना आज सब तरकारी बहुत स्वाद बहुत सुंदर लगुच सत कि माँ माँ को सब दिन पचारे कि माँ तरकारी कही कहीद माँ को आज आड़ कही माने माँ को मन पसंद हो माँ फील करी खाता माँ सबुदिन कहते खाई पारे जीती माँ सबुदिन जीति जाऊँगी माँ को हरई होनी माँ गोटे किसी गोटे जादू फादू शिखी जाइए बोले से माँ शीघ्र खाई दे सबुदिन पचुआ पिठाटा भारी स्वादिया माँ भात तरकारी पिठा सबू खाई देलानी शाशुमा को डायबिटीज बोमा सब इन आलू दब पुणी पिठा करके आणिकी दब ए शाशु मरी जाऊ ना आलू देनी तरकारी बाछी बाछी दे पुणी पिठा करुची चिन्ह देगी
ଶାଶୁ ତ ବଡ଼ ନୁଭି ନା ପିଠା କ୍ଷୀରିକି ବଡ଼ ଲୁଭି ଯାହା ହଉ ବରଂ ତ ମୋର ଛାଡ଼େନି ଖାଇବା ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆଉ ସେଇପାଇଁ ମା ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଟା ବୋହୂମା ବୁଝିବ ମେଡିସିନ ଆଣିଦେନେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଯିବି ମୁଁ ତ ହାରି ଯାଇଛି ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ହାରି ଯାଉଛି ଜିତି ପାରୁନି ଆଉ କେରକ ଜିତୁଛ ତୁମେ କିଛି ଗୋଟେ ମା ବୋଧେ ଉପାୟ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମା ଏଇ ମାଛ ଖାଇନଥିଲେ ନା ଖାଇସାରିଲେନି ଏଇ ପିଠା ଖାଇନଥିଲେ ନା ଖାଇଦେଲେନି ଖାଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ହାରିଗଲି ତିଆରି କରିକି ଦଉଛି ଖାଉଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହବ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବ ଖିଆ ଦିଆ ସରିଲା ଏବେ ପାନିସମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇକି ରୁହ ଯେତେ ପାନିସମେଣ୍ଟ ନେବ ପାନିସମେଣ୍ଟ ମୁଁ ନିୟମିନି ଆଜି ଦିଅନି ପାନିସମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିନ ପାନିସମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦେବେ ମା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମା ଯାହା ପାନିସମେଣ୍ଟ ଦେବେ ମା ପାନିସମେଣ୍ଟ ତ ଦେବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା ଛାଡ଼ିବେନି ପାନିସମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନା ନିହାତି ଦେବେ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଟେବୁଲ ଫେବୁଲ ସଫା କରିଦିଏ ତାପରେ ମା ଯାହା ପାନିସମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନେବି ଆଉ ଏବେ ଟେବୁଲ ସଫା ହେଇଛି ଖାଇବା ସାରିଛେ ଟେବୁଲ ସଫା କରିଛେ ଏବେ ଆସିକି ବସିଗଲେ ପାନିସମେଣ୍ଟ ଦେବି ପାନିସମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ରାଜି ଅଛି ଆଜି ନେଲେ ସିନା ମୁଁ କାଲି ଦେଇପାରିବି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ତ କିଛି ପାନିସମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ କହିବି ଭଲ ଗୀତ ଗାଅ ଆମେ ଶୁଣିବା ଗୀତ ଗାଇତେ ମା କହିଲି ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ତ ସିଙ୍ଗର ନୁହେଁ କେମିତି ଗାଇବି ଯଶୋଦର ସ୍ନେହ ଦବ ବସୁଧାଠୁ ସବୁଥିବ ଦୁଃଖରେ ଆହା କରିବ ପଦରେ ସାହା ହବ ଲୁହ ଲହୁ ମୋଲ ତାର କିବା ସୁଝିବ ମା ପରି କିଏ ହବ ମା ପରି କିଏ ହବ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଫେସନାଲ ସିଙ୍ଗର ଜମା ବି ନୁହଁ ତ ମା ଯେହେତୁ ପାନିସମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତଟା ଗାଇଦେଲି ମା ଗୀତଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଖାଇସାରିଛି ତ ଯାହା ବି ଗାଇଦେଇଛି ତ ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆମ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଗାଉଁଲି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟେ ନିହାତି କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କୋଉ ଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହୁଛ ମା ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ବଜେଇଦେବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ ଦମଦାର ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।